هاي الحدود اليونانية ورانا وهاي الحدود التركية. Il s'appelle Mohamed Ziker et il est ouvrier du bâtiment à Gaziantep dans le sud-est de la Turquie. L'été dernier, ce jeune Syrien a tenté de traverser la frontière entre la Turquie et la Grèce pour rejoindre l'Europe. Il a d'abord rallié la région d'Edirne, à l'extrême ouest du pays, avant de rejoindre les rives du fleuve Evros, frontière naturelle entre la Turquie et la Grèce. Mais une fois sur place, il a subi les violences des gardes-frontières grecs. الرحلة الأولى وقت وصلنا على النهر في ناس بيقطعونا بالبلم، قطعنا النهر ودخلنا قلب اليونان، مشينا يومين وعملوا لنا كمين الجيش اليوناني، قبضوا علينا ولتاني يوم الصبح بدهم يطلعونا بسيارات ينقلونا على النهر. الجيش اليوناني قبل النهر ب 100 متر او ب 50 متر بيسلمنا لمرتزقه لابسين اقنعه ملثمين، بيكون معهم عصي وبيكون معهم سكاكين، بيشلحونا ثيابنا وبيفتشونا وبيضربونا وبيقطعونا النهر على الجهه التركيه، يخلونا ننط بقلب النهر اذا كانت النهر مغمي كثير يعني. وبعد 3 أيام يعني رجعت حاولت المحاولة الثانية. طبعا تعرضنا كمان للأسف لكمين ثاني، 3 عناصر من الجيش اليوناني نيموني بالأرض فورا وشلحوني ثيابي، وقتها ضليت بس باللباس الداخلي. ضلوا يضربوني تقريبا بين ساعة ونص ساعتين. طبعا الضربة الأقوى شيء كانت إصابتي هي عند ركبتي كانت ورمانة كتير، هلا خف الورم. Les autorités grecques nient cette pratique, mais les renvois illégaux vers la frontière turque, appelés pushback, sont courants selon des associations de défense des droits de l'homme. Selon l'ONG Border Violence, 98% des refoulements sont accompagnés de tortures et de traitements dégradants. تقريبا 10 أيام وحسيت حالي ارتحت وانطلقت على محاولتي الثالثة. طبعا أول يوم قطعنا النهر ونمنا هون، فخيمنا هون، واليوم إن شاء الله بالليل بدنا نقطع الأوتوبان، يعني هي المنطقة أخطر منطقة. Intercepté par l'armée grecque, Mohamed s'est fait à nouveau tabasser et renvoyé à 2 autres reprises vers la Turquie. Il a publié une longue vidéo sur YouTube pour raconter l'envers du décor de son périple. Il dénonce notamment le discours des passeurs qui promettent un passage de la frontière sans difficulté. عم بيطلعوا نسوان، عم بيطلعوا عائلات، عم بيطلعوا أطفال. في كتير ناس لو بتعرف إنه بصير هيدا الشيء ما كانت طلعت بالأساس. وطبعا الشيء الاساسي اللي عم بيخلي الناس كلياتها تطلع بهالاعداد وهي الجروبات اللي بتنظم طلعات الناس. كل يوم بيطلعوا مثلا 100 شخص، من ال 100 شخص بيوصل 5 اشخاص مثلا، فبيعرضوا ال5 اشخاص اللي وصلوا يوميا. الحمد لله وصلنا سالونيك ثم اسينا بدون مهربين او تجار بشر، واحلى مشوار واحلى نزهه. ولكن مقابل هال5 اللي وصلوا في 95 ما وصلوا، في منهم 2-3 ماتوا، في منهم 2-3 انكسروا، في 10 انفقدوا. اذا مسكت وبدك تبعت فيديو على جروبهم على الفيسبوك او على التليجرام فبيحظروك وبيرفضوا لك الفيديو، فهيدا الشيء الصراحه يعني كذب. Des migrants se noient dans le fleuve Evros chaque année. Dans ce cimetière situé à Sidro, un petit village grec à quelques kilomètres avec la frontière turque, près de 200 migrants non identifiés sont enterrés. Are you thinking about quitting your job right now? A lot of us are, so let's talk about this, the Great Resignation. This is me 1 hour before I quit my corporate job. Today was my last day in corporate and I'm leaving the building. Depuis le printemps, plus de 20 millions de personnes ont quitté leur emploi aux États-Unis, c'est un record absolu. Et ils sont nombreux à raconter ou à publier leurs derniers instants dans leur entreprise sur les réseaux sociaux. Ce mouvement qui a surpris beaucoup de patrons a été surnommé la Grande Démission. Notre observatrice a démissionné en août. Elle nous explique ce qui l'a motivée. I was working at a job, going to work every day, spending 2 hours a day commuting. And then COVID happened and I started working from home. And I love working from home. And so when my previous company told me it's time for you to come back to work, come back to the office, I said, I don't think so. So I quit and I started working for a company that lets me work 100% remotely. Okay, everybody, the official return to office date is July 15th. Finally. Oh, you're excited. Oh no, I quit. When people were doing shelter in place and work from home and quarantine at the beginning of the pandemic, I think a lot of people lost their jobs because production, had to ramp down. But now it's going the other direction where, okay, things are ramping back up again. People are starting to go back to work and these people aren't going back to their same jobs that they were before. Sir, 10 more people just handed in their resignation letters. What the hell is it? The low pay? The long hours? The added stress of working during a pandemic? Yes.
but also people are discovering what they really want to do for a living. What they really want to do for a living. I think a lot of people are realizing that with COVID, you know, life is precious, life is short. People are wanting to prioritize life over work now. I'm seeing a lot of people make videos on TikTok about understanding that they have worth and value in this job search process. And they're not just so desperate to get the first job that, you know, the first company that offers them a job. It's not enough to pay minimum wage anymore. It's not going to get you workers. You gotta make it worth their time to give up a little bit of their life to come work for you. So yeah, I'm curious to see how long it'll last. Ce mouvement massif de démission se déroule également dans plusieurs pays européens. Mais dans les pays en développement, la situation n'est pas la même. En Amérique latine et dans les Caraïbes, 26 millions de personnes ont perdu leur emploi suite à la pandémie de Covid-19. Voilà les observateurs, c'est fini pour cette semaine. Pour joindre notre rédaction, Twitter, WhatsApp, par email, tous nos contacts s'affichent à l'écran. Envoyez-nous vos photos et vos vidéos amateurs. Peut-être que le prochain observateur de France 24, ce sera vous. À très bientôt.